معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، قد نزل عليكم يوم العيد ويوم الكرامة والمزيد. اعلموا أن يومكم هذا أكبر الأيام، فاتقوا الله تعالى ما استطعتم، وأطيعوا فلن تزالوا بخير ما أعطعتم، وأكثروا من الصدقة والاستغفار والتكبير وصلة الأرحام، ولزموا الصلاة على خير خلقه عليه الصلاة والسلام. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أجاركم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا أثابكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا جميعا رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتسبيحنا وتهليلنا وتضرعنا، ولا تضرب بها وجوهنا يا إله العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Ma habbat nasaimul afrahi bittahani wassurur, wa aqbalat basyairul a'yadi bittadani wal hubbur, wa ta'attaratil afwahu kama yanbaghi an yuhmada rabbuna wa yushkar. Allahu Akbar. Ma saja'at wurqul muadhdhinina fawqal manair, wa gharradat balabilul khutaba'i fawqa a'wadil manabir, wa nushirat fi hadzal yaum a'lamut takbiri wadh-dhikr, ولذكر الله أكبر. الله أكبر. ما جهر مسلم بالتكبير من منزله إلى المساجد. الله أكبر. في مثل هذا اليوم تتضاعف الأجور والحسنات.
وتنمو به الخيرات والبركات ويستزاد من آلاء الله ويستكثر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله الحمد لله الذي مد لنا موائد إحسانه وإنعامه وعاد علينا في هذا اليوم عوائد بره وإكرامه وألبسنا ملابس العز والأفخار. أحمده حمد من نطقت الألسن بشكره في المساء والصباح وترنم به العبد في كل غدو ورواح وسبح بحمد ربه واستغفر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يثقل بها الميزان في المحشر. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله العظيم وخاتم أنبيائه. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد العارف بجلال ربه والمغفور له ما تقدم وما تأخر من ذنبه وعلى آله وأصحابه ومن بملته اشتهر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عباد الله اتقوا الله واعلموا أن هذا يوم عيد وسرور وعتاق من النار وأجور. Hadirin hadirat rahimakumullah, dari mimbar yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, di hari raya yang mulia ini, hari Idul Adha, saya berwasiat pada diri saya sendiri dan para hadirin untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, agar kita berbahagia di dunia dan berbahagia pula di akhirat nanti. Hadirin, seorang sahabat bertanya kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, "Wahai Amirul Mukminin, manakah hari yang paling baik bagi kita?" Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjawab, "Sebaik-baik hari bagi kita adalah hari di mana pada hari itu kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taqwa Allah." Pada hari Idul Adha yang mulia ini, ada dua peristiwa penting yang sekaligus sebagai ibadah yang wajib dilaksanakan bagi kaum muslimin yang mampu, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban, sebagai sarana bagi pembinaan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, hadirat rahimakumullah, dasar kewajiban ibadah haji adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Dan di dalam surat Al-Imran ayat 97, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala bagi yang mampu. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin, masa pelaksanaan ibadah haji ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah umat Islam selesai menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini berarti bahwa ibadah haji itu diatur oleh Allah setelah umat Islam terlatih mental dan fisiknya, serta telah mensucikan dirinya dari noda dan dosa. Mereka sudah dilatih untuk bersabar menghadapi ujian, sehingga memungkinkan mereka mampu menghadapi berbagai cobaan selama menjalankan ibadah haji. Sedangkan dasar ibadah korban adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kautsar ayat 2, "Fashalli li rabbika wanhar." Dan dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Perintah tentang korban dijelaskan pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasan rezeki atau mampu tetapi tidak berkorban, maka jangan sekali-kali menempati tempat salat kami, kata Rasulullah. Ini berarti ibadah haji itu diatur. Begitu pula sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl 114. Allah berfirman, "Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun." Dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah jika kamu sungguh-sungguh menyembah kepada Allah. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Apabila kita telah melaksanakan syukur kepada Allah dengan baik, maka Allah akan menambah nikmat kita sebagaimana dalam firman-Nya, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jika kamu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat itu kepadamu, dan jika kamu ingkar, maka sesungguhnya siksaku sangat pedih, kata Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hadirin yang berbahagia, kita sama-sama mengetahui bahwa dalam pelaksanaan ibadah haji itu ada rukun haji, wajib haji dan sunnah-sunnahnya. Semuanya mengandung hikmah dan nilai-nilai yang tinggi untuk pembinaan dan pembangunan manusia seutuhnya. Ihram beserta niatnya pada hakikatnya adalah lambang pelepasan diri dari segala yang dicintai dan disenangi, serta menahan dan mengekang diri dari segala kehendak hawa nafsu yang menjadi sumber kebinasaan dan kehancuran manusia. Bacaan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata wal mulka la syarika lak, yang dikumandangkan berulang-ulang adalah mengandung pengakuan yang tulus dan tekad untuk selalu menjaga kemurnian iman dari segala bentuk syirik, serta berupa ikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk patuh sepenuhnya kepada Allah di dalam semua perintah dan larangannya. Wukuf di Arafah adalah penyerahan jiwa raga seutuhnya
dengan merendahkan diri kepada kebesaran dan keagungan Allah, dengan hati yang penuh ketakwaan kepadanya, disertai lidah yang selalu menyebut asma Allah, dan tangan menadah memohon rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali merupakan latihan jiwa dan rohani untuk selalu mengingat Allah, Zat yang Maha Suci. Sa'i antara Safa dan Marwah melambangkan semangat kerja yang tinggi, berani menghadapi setiap kesulitan, dan tidak mudah menyerah dan putus asa dalam berjuang mencari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Melempar jumrah melambangkan kutukan dan kebencian kepada segala bentuk perbuatan yang hina dan kejahatan. Juga mengandung kebulatan hati untuk membuang pengaruh-pengaruh negatif dari hawa nafsu yang selalu merusak dan menjerumuskan manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin rahimakumullah. Penyembelihan hewan kurban, penyembelihan hewan sebagai kurban adalah melambangkan tekad dan kemauan untuk rela mengorbankan jiwa raga maupun harta demi meninggikan dan menegakkan agama Allah di muka bumi. Segala pengorbanan yang dikeluarkan mengandung nilai-nilai ajaran yang tinggi, yaitu menghidupkan kembali semangat juang dan semangat berkorban Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dalam perjuangannya menentang kemusyrikan dan kezaliman demi tegaknya kalimat tauhid, kebenaran dan keadilan serta nilai-nilai keimanan. Ibadah korban mengingatkan kita kepada keikhlasan dan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau rela mengorbankan putranya yang tercinta, yaitu Nabi Allah Ismail alaihissalam, demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangat berkorban inilah yang diwariskan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam kepada generasi-generasi berikutnya, termasuk kita sekarang ini. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa fadainahu bidzibhin 'adzim wa tarakna 'alaihi fil akhirin." Dan kami tebus anak itu, yaitu Ismail alaihissalam, dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim alaihissalam pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Dari peristiwa inilah awal syariat untuk melaksanakan kurban, yaitu menyembelih hewan-hewan kurban seperti unta, sapi, kerbau dan kambing yang dilaksanakan setelah selesai salat Idul Adha sampai dengan hari tasyrik yang ketiga, yaitu tanggal 13 Zulhijjah, yang dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang tidak mampu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Dengan semangat hari raya kurban, dari mimbar yang mulia ini dan di hari raya yang mulia ini, saya mengajak diri saya dan para hadirin agar semangat untuk berkorban ditingkatkan terus untuk tahun-tahun yang akan datang. Demikian pula zakat, sedekah dan infak supaya terus dihidupkan, karena semuanya itu merupakan ibadah yang besar pahalanya dan merupakan sistem yang dimiliki Islam sebagai senjata ampuh, yang dimiliki Islam sebagai senjata ampuh untuk mengentas kemiskinan dan menempatkan Islam sebagai agama
pembela kemanusiaan yang sejati. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik, hidayah, kesehatan dan umur panjang kepada kita sekalian. Dijadikannya bangsa dan negara kita selalu dalam keadaan aman dan sentosa, penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil allam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله الذي جعل الأعياد بالأفراح والسرور وضاعف للمتقين جزيل الأجور وكمل الضيافة في يوم العيد لأموم المسلمين بسعيهم المشكور. أحمده سبحانه من إله أعاد الأعياد وادخرها بكل عمل مبرور وأطال الآجال إليها لينالوا بفضلها الجزاء الموفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الذي نال من ربه ما لم ينله ملك مقرب ولا رسول مطهر مبرور. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يرجون تجارة لن تبور وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله رب العالمين واعلموا إن يومكم هذا يوم عظيم فأكثروا من الصلاة على النبي الكريم إجلالا لقدره وتعظيما. وقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات وقاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين.
يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يعطكم ولذكر الله أعز وأجل وأعظم وأكبر.